जिलापालଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲିମିଠାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଈଶ୍ୱର ପଟେଲ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ସମୁଦାୟ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ କିପରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅବଦୁଲ ଗାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକଆୱାଜ.in। आरे कि बर्तमान पटा देवा ना रे जंगल जमी पटा देवा ना रे कि गरडीय पटा देवा ना रे पटा पार्टीशन करवा ना रे दखल जमीर पटा इनकरेज करवा ना रे लोकंटारू लक्षाधिक टंका से आदाय कर से प्रमाण पूरा पूरी संघ पाखर संघ टीमटा बुली 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 सब संग्रह कर मीटिंग भी कर पाखापाखि 4 लाख 91,350 टंका आम पाखे जहाँ तथ्य आसता 92 ना 90 जन ये तथ्य आसने गाँटा हूँ डंगरीगुड़ा, गलियागुड़ा, कसरा बटा, गुरुगुड़ा, मऊपदर, पेरबागुड़ा, मुंडागुड़ा, कमारपाली, चिउरकपा कि ना यही 9टा गाँव ये लोक मान धुआं बुलाई आप विश्वास मैंने मैंने आश्चर्य जमीक यही पटा देव ना लोक मान कुकुड़ा दियो तांकर सातरा सातरी आइले कुकुड़ा देना बेंडा शाग भी मिलूना किंतु यह कुकुड़ा मागुची ये गलियागुड़ा अवस्था काली मीटिंग रे कहले से माने जे आमे आज्ञा आज्ञा आइला तो आमर काम करबो बोली से माने सांता कुकुड़ा ना बोट्टा करी पड़ाउतिले हला बोट्टा करी पड़ाइले सब लोग बिछ खाइ बारी आज्ञा से हां जिलापाल तो एगुडा कहियो नै अल्प समय रे पठाइले ना एगुडा कोन कोन कहिछ जिलापाल कहले जा जा अभियोग अछि तहसीलदार बुझे बोली कहले हां किंतु आपण कहउची गलियागुड़ा कथा चाषी माने भाई माने से कहले जे जा आज्ञा आस्तंती सांता कुकुड़ा ननी बोट्टा कुकुड़ा आनबा आ मिस कर खाइबा।